Yeah, before we start the class, I will introduce myself first. Thank you for joining, Kak Grace. Yeah, Thank good you. evening. Please introduce myself. My name is Anggita, but you can call me Miss Gita or Kak Gita. Yeah. And this Um, is me. Yeah, I'm so excited to be your teacher, the English tutor for this month. And this is will be my ninth month of teaching. And I look forward to an amazing month of working together, learning and having fun. And I was graduated in secretarial program in 2001, and I have been studied public relation in social science in 2015, and I have been working in multinational companies for 17 years. And I'm a single mom, and I've been teaching English for 165 students up to now, and I have one son, and my son will be in third grade middle school next year, and I live in Tangerang, PSD. And here is my contact details. As you know, as you can see here, my email address, my mobile number. If you want to follow, this is my TikTok account and Instagram account. I also share tips about English there. Okay, think that's it. Yeah, for my introduction. Can you introduce yourself, Kak Grace? Hello, Miss Gita. My name is Grace. You can call me. My name is Grace Desmawati. You can call me Grace. Mhm. I'm studying in hospitality industry. My major is a food and beverage management. Is a fifth semester now. Yes. Okay. Have you been to any course, English course especially Never, previously? Oh, never, never. So this never. is the first time. Yeah. Okay. And what is your expectation with learning English in here? My expectation. I hope I can learn from here. I can make some improve from here. Mhm. Yeah. What will you study? I mean, what do you want to study in here? Oh, And what is your goals in speaking English? yeah. Because now I'm studying in hospitality industry. So yeah, I would like to learn about conversation in hotels. Mhm. And then my goals, yeah, like because I hope in the future I can work in another country. I mean, like overseas. So yeah, I need to improve my skill English. That's Okay. why I try to course in here. So you want to master your English in conversation. Yeah, yeah. Okay. But before we go there sebelum kita sampai ke sana, um, I will show this. Jadi sebelum kita melancarkan gitu bahasa Inggris gitu, kita harus tahu dulu nih yang basic-basicnya ya, menyusun kalimatnya, strukturnya, tata bahasa dan lain sebagainya. That's why we need to learn about grammar. Wait a second. Grammar and tenses. Yes. And today's I have prepared our material class. This is we will learn about tenses in English from the basic. This is the basic one in English. I will share the material for you. Wait a second. This is the simple present tense. Simple present tense. This is the basic English. Wait a second. I will share it to you.
Simple present tense. Simple present tense. Grace. Okay. Have you received it yet? I just see simple present. Yes, simple present. On your WhatsApp. Oh, my WhatsApp. Okay, wait. Yeah. Have you received it yet? Yeah, done. Yes. Okay. Okay, we can start to continue. Yeah. So we start with the definition. So this is the simple present tense is a tense that is used when an event is taking place at the moment or an event that occurs repeatedly, or we call it as a habit. This tense is the most frequently used tense in English. And then this is the formula. To form this tense in sentence, the basic form of the verb or verb one is usually used, except for third person pronouns. Verb one plus s or es is used. And this is the formula. Rumusnya ya. If the subject is are I, you, we, and they, then the verb is verb one without es or s. So in complete sentence, I go to the school by bus. But if the subject is singular, like such as she, he, or it, then you must add es or s in the end of the verb. Then the sentence will be like this. She goes to the school by bus. Beside the verb one, we also need to be, yeah, in simple present tense. So this is the fit to be, yeah, for I. If the subject I, then the to be, the proper to be, yeah, is am. And when the subject is plural, you, we, and they, then the to be is are. When the subject is singular, she, he, and it, then this to be should be is. And this is for interrogative sentence formula. So if the subject is plural, include I, you, we, and they, then we need to add the auxiliary verb, do. But if the subject he, she, or it, then we need, yeah, singular subject, then we need to add the auxiliary verb, yeah, does, auxiliary. And this is the formula, another formula, the spelling form of verbs in the third person, she, he, or it depends on the ending on the verb. For verbs ending in O, CH, SH, X, SS, or Z, then you need to add ES. For example, go become goes, catch become catches, was become wasses, kiss become kisses, box become boxes, fix become fixes. The other formula for verbs that end in consonant plus y, remove the y and add IES. For example, carry become carries, study become studies, worry become worries,
marry become marries. Meanwhile, for verbs ending in vowel plus y, just add s. For example, play become plays, say become says, enjoy become enjoys. And here are the example for simple present tense. Simple present tense, it can be used to show recurring events that are taking place at this time. For example, I take the motorcycle to the office. The train to Bekasi leaves every hour. George sleeps 7 hours every night during the week. Besides that, simple present tense, it can be used to show a fact. The president of Indonesia is Joko Widodo. A snake has no legs. Indonesia has 34 provinces from Sabang to Merauke. So to show a fact, we can use have or has in simple present tense. We can use simple present tense also to show a habit. Johnny gets up early at 5 o'clock every day. Because the subject is Johnny, then we need, then the subject pronoun is he, then we need to add s in the end of the verbs. John takes a bath twice a day. Every year on Lebaran, most people travel to their hometown. And this is the types of simple present tense sentences. So in simple present tense sentences, it divides into 3 types. Three types. There are simple present tense affirmative, simple present tense negative, and simple present tense interrogative. So if you want to this is the formula, this is the formula to membentuk, to form the sentence. So if you see this is the verb 1. If there's is a verb, you can use verb, but if there's are not any verbs, then you can use to be. And to be in here, to be in here is used such as is, am, and are. Subject plus verb 1 plus object plus time expression. Subject to be is MR plus object. It's the simple present tense affirmative. And simple present tense negative. The formula for simple present tense negative: subject, don't or doesn't, verb 1, and then object. You can add the time expression also. But if there is no verb, then you can use to be, is MR. Subject, to be, not, and then object. And this is the formula that we can use into simple present tense interrogative. Do or does, subject, verb 1, and then object. To be is MR, followed by subject, object, and then object. This is for the example of the sentence. Example of simple present interrogative tense. Does you read a Harry Potter book? Do they watch a new movie every day? Do you play basketball every morning? That is the example of simple present interrogative tense.
And the other one is example of simple present interrogative tense for without verbs. Yeah, for the above is with verb, then this is without verb. Susi Pujastuti, the Minister of Maritime Affairs and Fisheries. Are you new to this English course? Are they football fans of Persija Jakarta? And this is the example for simple present tense affirmative and negative. Yeah. Susi Pujastuti is the Minister of Maritime Affairs and Fisheries. She reads Harry Potter books every day. They watch new movies every Sunday. And this is for negative present tense. After to be, you can add not. Susi Pujastuti is not the Minister of Maritime Affairs and Fisheries. After does, you can put not. She does not read Harry Potter books every day. After do, you can add not. They don't watch new movies every Sunday. And here are the time expression you can use in simple present tense. There are every day, every month, every week, every year, always, sometimes, never, and frequently. Do you have any questions so far, Kak Grace? Saya mau nanya di sini, Kak. Which one? Berarti simple present tense ini menunjukkan aktivitas yang setiap itu yang saya bingung. Itu tuh digunakan untuk setiap apa ya, Kak, maksudnya? Ya, jadi di sini sudah jelaskan ya tadi. Jadi sebentar ya, aku balikin lagi ke depannya. Jadi di sini ya, simple present tense itu digunakan kalau definisi ini ya, balik lagi dari awal. Ya, jadi simple present tense ini digunakan untuk suatu kejadian yang sedang berlangsung saat ini, ya, atau kejadian yang berlangsung berulang kali yang kita sebut sebagai kebiasaan. Ya, dalam bahasa Inggris itu adalah habit. Dan simple present tense ini ya bahasa Inggris atau tenses yang digunakan paling sering dalam bahasa Inggris. Pasti sehari-hari ya, Kak? Ya. Oke, kira-kira sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan lagi? Jelas sih, Kak. Oke. Cuman Ya, sebelum kita masuk, ya gimana? Cuman mungkin kalau contohnya saya harus buat contohnya kan, Kak, mungkin kadang saya kebalik-kebalik. Kita masuk ke speaking ya. Nanti di speaking kita sambil latihan gitu ya. Sebentar. Ini ada di dalam speaking. Nanti kita akan praktis ya bersama-sama tentang menggunakan simple present tense. Buat kalimat. Sebentar. Aku cari dulu. Ya, meanwhile aku bisa share ya ke WhatsApp sebentar. Simple present tense. Oke, ini aku udah share di WA ya. Itu ada tentang question about
daily routines. Yang namanya daily routines kan pasti diulangi setiap hari. Oke, sebentar. Oke, ini dia. Oke, wait a second, still loading. Nice, ya. Nah, jadi di situ Kak Chris ya bisa lihat ada gambar ya di atasnya kan. Oke, can you see the screen now? Ya. Yeah. So here there are 8 pictures. Then you have to describe ya the man's daily routine based on this picture. Kamu harus menjelaskan nih ya. Berdasarkan dari gambar yang kamu lihat di sini, kamu harus bisa menceritakan kembali melalui gambar. Mulai dari pertama kali dia bangun tidur, apa yang dia kerjakan, ya kemudian dia ngapain, sampai akhirnya dia tidur lagi. Nah, di sini kamu harus bisa menggunakan yang namanya simple present tense ya. Menggunakan time expression-nya juga. Nah, kita di sini bisa sama-sama latihan ya. Dan aku di sini akan mencoba membimbing Kak Grace ya. Nanti Kak Grace kalau misalnya ada yang kata-kata yang kurang apa tuh bisa lihat di Zoom chat ya. Saya aku akan type di situ. Oke. Oke, bisa dimulai dari sekarang. You can start now. Jadi aku mulai ceritain gitu ya, Kak? Ya. Nah, ini kan soal yang pertama adalah describe the man's daily routine. Ya. Jadi mendeskripsikan apa nih yang pria ini lakukan ya dari awal pertama kali bangun tidur misalnya Kak Chris mau bilang kan oh dia bangun tidur gitu. Kalau bisa apa ya complete gitu tenses yang mulai dari subjek, predikat, objek ya. Kata keterangannya ada kata keterangannya terus ada time expressionnya juga gitu. Oke. You can start now, Kak. For the first, I woke up in the morning. He ya, he. Oh, Then okay. the man's ya, the man. Iya. Saya pikir, oke Kak. Ya. His woke up in the morning. He is. Nah, jadi kalau dalam simple present tense itu kalau ada kata kerjanya tidak bisa pakai to be. Oh. Ya. Itu ada lagi tensesnya yang lain kalau mau pakai to be, ya. Jadi kalau dia bangun pagi, jadi he wake ya, kan bentuk pertama. Kata kerjanya bentuk pertama, bentuk dasar ya. Jadi he wake pakai s apa enggak nih kira-kira? Karena subjeknya tunggal. Wait, pakai deh kayaknya. Pakai enggak? Yes, pakai s Kak. Ya. Pakai. Jadi he wakes up. He wakes Boleh up. lanjutkan. His wake up. He wakes up. Yes, he wakes. Bacanya wakes up. Ya, wakes up. He wakes up, and then he. Jamnya jam berapa? Okay, he wakes up in the morning. Okay, at 6 a.m. Jadi bisa diulang at 6 a.m. in the morning. Jadi kayak gini. He wakes up at 6 a.m. in the morning. Okay, next. He wakes up At 6 a.m. in the morning. Yeah, you can see from the Zoom chat. Okay. Aku udah type di situ. Ada? Bentar. Oke, ya. Okay. Next. Picture number 2. Picture number.
And then he's brushing the teeth. Nggak bisa pakai is ya. His tadi kan itu. Is. Jadi yang benar bukan he's brushing. Brushing kan itu bentuk ing ya. Kan harus bentuk one. Pakai S apa enggak nih? Pakai S atau ES apa enggak? Kalau yang tadi Yang kan pakai. Kalau wakes. Jadi dari wake menjadi wakes. Kalau Oke. brush jadi apa? pakai jadinya wait, Hmm? jadinya pakai is. Ya, jadinya apa? Brushes. Ya, he brushes. Dia He menggosok apa? he brushes the teeth. He His teeth. His teeth. he His, brushes teeth. his teeth ya. Jam berapa kira-kira? What time? What time is 6:15 a.m. 6:15 a.m. Ya. In the morning. ya, jadi gini ya. He brushes his teeth at 6:15 a.m. in the morning. Ya. Next picture. Picture number 3. Picture number. And he have breakfast. Mm-mm. He have Lanjut. breakfast at 7 a.m. in the morning. 7 p.m. 7 a.m. Oke, 7 a.m. in the morning. Ya. Jadi kalau he itu nggak bisa pakai have. Jadi kalau plural, subjeknya plural, baru bisa pakai have. Tapi kalau subjeknya singular, tunggal, ya itu nggak bisa. Itu harus pakai has. Yes. Jadi he has. Ya, he has. Bisa dilanjutkan juga ya. Misalnya he has bla 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 for breakfast. Jadi disebutkan makanannya. Boleh. Oke. Hmm. Tentunya kayak Misalnya he dia punya apa? Makan apa dia? has fried rice for breakfast at 7 a.m. in the morning. Ya, he has fried rice ya for breakfast at 7 a.m. in the morning. Okay. Next picture. Last picture. He goes. He goes. Oh gosh. He goes. Hmm. He goes to the office. To the office. Kak, perbedaan di dengan the itu pas Ah. kapan? Ya, jadi kalau di ketemu dengan huruf vokal, dia dibacanya di. Di Oke. office. Vokal kan? O. A, I, U, E, O. Ya. Kalau dengan ketemu dengan huruf atau kata yang berawalan vokal, maka dia dibaca di. Tapi kalau misalnya dia si the ini ya, ketemu huruf konsonan, diawali dengan huruf konsonan, maka dia dibaca the. Konsonan itu maksudnya selain dari huruf vokal, Kak? Ya, kan huruf abjad itu kan terdiri dari huruf vokal dan huruf konsonan. Nah, di luar dari huruf konsonan, di luar dari huruf vokal itu adalah huruf konsonan. Misalnya apa? Maksudnya, Kak? Huruf yang konsonan, misalnya apa? Huruf yang konsonan. Kata apa aja bisa. The day. Misalnya the car. The Ya. car. The car. The day. The table. The The day. Ya, itu macam dibacanya the. Tapi kalau misalnya the end, ya, tamat, ya, filmnya tamat misalnya. Kan ada tuh ya di belakang filmnya tulisannya the end. Nah, itu dibacanya the, bukan the. Berarti kalau bilang di objek, berarti di objek atau the object? Ya, the object. The object, the office, tulisannya the ya. Tapi bacanya the. Ya, jadi he goes to the office. Jam berapa kira-kira dia pergi?
He goes to the office At what time? at 7:15 a.m. in the morning. 7:15 a.m. in the morning. Okay, next. Next picture. Okay. He does the job. He kurang tepat ya kalau pakai does. Kalau does itu digunakan untuk kalimat negatif dan kalimat tanya. Jadi Oke. dia menggunakan does not atau apalagi dalam Hidup. kalimat tanya ya, does she gitu ya. Jadi dia ada di depan. Kalau misalnya kayak gini kita bisanya bilang he starts work Oh, he at is. the office gitu kan. Starts, dia mulai kerja. He starts. Starts. Pakai S. Starts work. He starts the work. Work. He starts work at the office. At the office. Apa? Boleh ditambahkan kata yang lain. Misalnya jamnya. He starts work at the office. Apa? At the office. In the morning. In the morning lagi. Atau Every apa? Every apa? Every day. Every day. Ya. He starts work at the office every day. He starts work. Selanjutnya, next picture. After finish work. After finishes. Oke. Finishes. Yeah. Oh, kalau dia udah masa lampau gitu, finishes atau finished? Pakai ed atau is, Kak? Karena kita kan sekarang sedang belajarnya simple present tense. Ya, jadi kalau simple present tense, kalau subjeknya adalah he, she, it, maka ini perlu ditambahkan s ya. S atau es untuk kata kerjanya. Oke, Jadi Kak. verb one ditambah s atau es. Ya, hanya untuk singular aja ya. Untuk kata apa? Subjek singular ya atau subjek tunggal. Tapi kalau ketemu apa? Subjek jamak atau plural, I, we, you, they, ini kata kerjanya bentuk pertama aja. Nggak usah pakai apa? Tambahan s atau es. Verb one. Nah, kalau masuk lagi ke simple past tense, nanti kita akan juga belajar ya simple past tense. Maka di sini menggunakan verb to. Beda-beda. Ya, sekarang kan kita sedang belajar simple present tense. Simple present. Jadi he after finishes work. After finishes ya. Finishes work. Ya. He goes. Okay, he goes to market for shopping. For supermarket. To supermarket. Ya, to buy. To buy some food. Groceries ya, bahan makanan. To buy groceries. Jadi kenapa ya pakai ini? Kenapa pakai es? Ya, kenapa pakai es? Kenapa pakai es namanya? Artinya kan ini namanya daily routine. Ya, kegiatannya sehari-hari. Apa? Daily routine namanya juga daily, rutin. Maksudnya ini tuh semuanya dilakukan setiap hari, berulangnya sama. Sebagai suatu kan udah dijelaskan tadi ya. Kalau simple present tense itu digunakan untuk kejadian yang sedang berlangsung saat ini atau dikerjakan sebagai sesuatu hal yang disebut dengan kebiasaan. Jadi artinya kalau kebiasaan itu kegiatan ini dilakukan berulang kali. Yang namanya dia bekerja setiap hari, kayak misalnya kita. Ya, kita bangun pagi setiap hari, kita kerjakan rutinitas kita sama nih seperti ini.
ya, dari bangun pagi, kerja, sama. Ya, nggak bisa, apalagi artinya dia belanja kebutuhannya tuh setiap hari ya. Terus dia habis dia pulang, terus dia baca baca koran, habis itu dia tidur. Ini yang namanya tuh rutinitas. Hal-hal yang rutin dilakukan setiap hari. Jadi nggak pernah yang namanya suatu kebiasaan itu, kayak misalnya kita bangun pagi, jam 5 selalu pagi gitu kan. Selalu jam 5 pagi. Yang namanya kebiasaan itu nggak pernah kita bangunnya tiba-tiba jam 3 pagi atau tiba-tiba bangunnya jam 4, kan selalu jam 5 ya. Jadi di situ makanya yang disebut kebiasaan. Oke. Oke, lanjut number berapa? Picture number? Page 7. Oke. Bisa pakai after finishes lagi nggak Kak? Ya, coba ya diganti yang lain. After that atau apa? After that, Mm-mm. he comes back gitu ya. To home. He arrives, bisa kan tiba di rumah. He arrived at home. He arrives home. He arrived home Mm-mm. and then relaxes. And then Relaxes and read paper. relax ya, bukan relaxes. Relax pakai S. XS. X sama S. Relax. X. Read and read And apa? and read Relax. And and read a paper. Read a news. newspaper. Ya. Relaxes. Relax. Then. Like relax and read newspaper. After that. After that. After that lagi. Tadi after that. Ayo, coba. Mungkin bisa dipakai jam ya. At what time gitu. Jam sekian, bisa penggunaan jam itu kan bisa di depan, bisa di belakang. And at 10 p.m. o'clock. At 10 p.m. o'clock. Nah, oke, terusin dulu ya. Oke. Terusin dulu. Okay. At 10 p.m. He goes to sleep. He goes apa? To sleep. He goes to sleep. Ya. Jadi kalau ada PM, ini nggak bisa pakai o'clock. Jadi kalau kamu harus pilih salah satu, mau pakai PM atau mau pakai o'clock. Jadi kalau udah PM aja gitu ya Kak? Iya. Oke, berarti at 10 p.m. 10 p.m. ya. Nah, kalau o'clock itu kan artinya 10 tepat gitu ya. Jadi kalau nggak ada menitnya bisa pakai clock. Tapi kalau o'clock itu kan cuma artinya jam 10 tepat, tapi nggak ada indikasi waktunya siang atau malam. Tapi kalau PM sama AM kan, kalau AM tuh siang, pagi sampai siang gitu ya. Terus kalau PM kan artinya dari siang sampai malam. Nah, itu kan udah ada indikasi perbedaan waktunya kan. Nah, tapi kalau o'clock tuh cuma menyebutkan, oh ini jam 10 tepat gitu ya. Tapi nggak ada indikasi waktunya gitu. Nah, kalau misalnya mau bilang 10 o'clock bisa, tapi ditambahkan lagi in the afternoon, in the morning gitu. Ya, in the night, ya, in the evening gitu. Kayak gitu ya contohnya. Jadi at 10 p.m. he goes to sleep. He goes to Ya. sleep. Selanjutnya ya, how is your daily routine different to his? Gimana nih keseharian kamu sama keseharian pria yang digambar ini, sama atau beda? Berbeda sedikit. Berbeda sedikit. Oke, bisa diceritakan? Can you explain how is the different?
Ini langsung ke poin atau saya harus jelasin dari awal lagi, Kak? Ya, jelasin dari awal seperti yang tadi. Ya. What the difference? I wake up in the morning. Mm-mm. Sorry, ulang, Kak. I Bukan wake wake up ya, tapi oh iya wake up benar, bukan woke up ya. Sorry. I wake up benar. I wake up at 6 a.m. in the morning. 6 a.m. In Okay. the Mm-mm. then going to and go. Gak bisa ya going. Yes. Ya apa? And goes. Gak bisa kan I. Oh. Subjeknya I. Kalau he, she, it, baru pakai goes. Tapi kalau subjeknya I, we, you, they, baru pakai go. Gak usah pakai es. And go to have shower. And go to, Have oh, shower. maksudnya pergi mandi ya. Kalau go itu dalam bahasa Inggris tuh pergi keluar ya. Kamu pergi keluar rumah, itu go. Tapi Oh, kalau pergi mandi itu pakainya take a shower ya, atau take a bath ya. Gitu. Mau pakai shower atau bath? shower. Shower. Jadi Shower. ya, and then take a shower ya. Tahu kan ya bedanya antara shower sama bath? Bed itu kamar mandi kan, Kak? Take a shower sama take a bath. Tahu nggak arti perbedaannya apa? Do you know the difference? Not really. Artinya sama-sama mandi. Ya. Tapi yang satu, yang shower itu pakai pancuran. Atau Oke. pancuran? Ya. Shower gitu. Yang satu lagi itu take a bath. Kalau di versi luar negeri itu berendam di bak mandi gitu ya. Tapi kalau versi kita mungkin bisa pakai gayung ya. Ya karena kan kita nggak ada bathtub ya. Iya, benar-benar. Ya jadi kalau misalnya mandinya pakai gayung bisa ya pakai apa take a bath. Ya. Ini mau pilih yang mana nih? Take a shower atau take a bath? Take a bath. Take a bath. Oke. Next. Uh, at 7 a.m. Mm-mm. I have a breakfast. I have I have benar ya. yeah. I have fried rice. Sama nih. Pasaran sih sebenarnya. Rice in the morning. Oke, fried rice. Apa? I have bread apa nih? Fried rice. Breakfast. As Or a breakfast ya. As breakfast. Ketinggalan breakfastnya. In the morning. Ya kan? At 7 a.m. I have a fried rice as breakfast in the morning. pakai es ya, Kak? Ya sebagai itu sebagai makan pagi atau sebagai sarapan aku. Gitu. Kalau yang tadi kan contohnya pakai for. Kalau yang ini bisa pakai es. Oh, okay. Next. After okay. Mm-mm. And after that, Mm-mm. I go to office for work. For work. Jam berapa? At what time? 7:30 a.m. 7:30 a.m. Okay. a.m. AM, bukan EM. AM. Mm-mm. Next. And then and arrive And arrive arrive at the office. yeah, and arrive at the office. Mm-mm. At what time? Itu bisa pakai at lagi ya, Kak? Boleh. At itu untuk penggunaan jam. Boleh. Ya. Jadi kan kita arrive at the office, at bisa lagi. Bisa. Lagi. Jadi yang satu untuk menunjukkan bahwa dia udah sampai di kantor, dan satu lagi untuk menunjukkan jam. Oke. Arrive at the office.
At at 8 AM. 8. 8 AM. Jadi GH-nya nggak usah dibaca ya. Jadi cara Oh, bacanya GH-nya tuh hilang gitu. Itu 8. sebutnya sebagai apa? GH apa? GH-nya tuh silent GH ya. Jadi Jadi nggak dibaca. jadi 8. bilang 8. 8. I sama T. 8. 8. 8. 8. GH-nya nggak dibaca. GH-nya nggak dibaca. 8. 8. Ya. Oke. 8. 8. 8. Selanjutnya, setelah sampai di office, what do you do? Apa yang kamu lakukan? I start work. I start work. Ya. I start work until Mm-mm. until 5 PM Ya, 5 p.m. in the afternoon. afternoon. Okay, next. Okay. After finish work, I go to university. I go to the university. Pakai dia kayak. Mm-mm. I go to the university. Mm-mm. I go to the university. Apa lagi? Apa lagi? Jadi kenapa nih kita pakai the di sini? The ya, the university. Karena kamu udah tahu nih, kamu mau ke kampus yang mana gitu. Oh, jadi kalau udah tahu kampus yang mana dia pakai di gitu ya, Kak? Ya, kalau udah tahu mau kemana, ya di situ pakai misalnya tolong ambilkan apa botol yang ada di atas meja, kan? Kayak could you please apa take the bottle on top of the table? Maksudnya botol yang mana? Botol yang ada di atas meja. Kalau misalnya dia cuma bilang kayak can you please get the bottle apa? Cuma nggak bilang pakai the, artinya Hmm. semua botol itu bisa dia pick gitu loh. Semua Oh, botol bisa dia ambil. Tapi kalau dia pakai the, artinya botol yang ada di atas meja gitu. berarti yang pakai the atau di itu yang udah pasti gitu, Kak? Ya, yang udah pasti bakal bisa menggunakan the atau dia. Tergantung subjeknya mau ketemu pakai apa di antar. Oke, selanjutnya. I go to the university. Oh ya. Unfinished bisa. Ya. Unfinished studies. Hmm. Oh, Unfinished for studies. study dulu ya, yang tadi. Sorry, Kak. To study dulu. Tadi kan belum ada studinya tadi, studinya. I go to the university For studies. to study. To study. Ya, kenapa pakai to? Karena setelah apa ini Kak, study itu kan kata kerja ya, verb. Tapi kalau misalnya kamu mau pakai for, itu harus menggunakan selain kata kerja. Bisa kata sifat atau kata benda. Contohnya gimana tuh, Kak? Contohnya apa? Untuk yang for. For Iya, her. Untuk dia. For her. for her. For Ya, him. I give. Bukan. Forgive beda ya. Forgive. Itu ada kata sendiri. For him. Misalnya, I give the book For her. to, nggak bisa pakai to her, ya, atau for her. I give the book for her. Aku berikan buku itu untuknya. I give, apalagi? Kalau kata sifat, for, kata sifat, apa? Kalau forbid beda. Ini artinya beda, artinya yang dilarang. Ya. Larangan. Forbid. Berarti I go to you. I go to the university to study. To study. And finish. And finishes. Nggak bisa pakai finishes karena kan I. Finish aja bentuk pertama. Oh, okay.
and finish and finish at 11:30. No, 10:30 p.m. Jadi 10:30 apa PM? 10:30 p.m. Oke. Okay, after that Mm-mm. I go back home. I go, kalau go artinya kan pergi. Ya. I Kalau come kembali kan pulang kan? Pulang. Bukan back. pergi. Ya, come back ya. I come back home. Dia bilangnya I come COME atau CAME, Kak? Kalau come itu kan bentuk pertama. Kalau came itu bentuk kedua. Oh, berarti untuk past tense ya, Kak? Mm-mm. Oke. I come back home. I come. I Kalau come came tadi bentuk kedua. back home. Ya, come back home. And then go to sleep. I go, subjeknya jangan dihilangin. I go to sleep. jam berapa? I go to sleep at 12. 12 o'clock ya, bisa pakai 12 o'clock nih di sini buat contoh ya. 12 o'clock in the night. Nah, jadi night ini cara bacanya gini ya, night itu versi British atau night. Ya, atau night ini versi American. Ya, American style sama British style. Yang di atas tuh night ya versi British style. Yang ini versi American, night. Jadi GH-nya nggak dibaca ya. GH-nya itu disebut silence. Kalau silence itu kan artinya apa? Nggak kedengeran ya. Silence. Jadi nggak kedengeran, jadi nggak usah dibaca. Oke, Kak. Jadi rata-rata memang yang rata-rata pakai ada GH-nya tuh di tengah, rata-rata nggak dibaca. Kayak gini. Night, daughter, ya. Night, daughter, night. Coba dibaca deh. Night. Mm-mm. Night. Ya. And wait. Oh, what happened? And then daughter. Ya, daughter. Terus ada daughter. Terus ada apa lagi ya? Daughter, Kak. Gini, cara bacanya ya. Tuh, daughter. Nah, yang knight ini tahu nggak? Knight. Tulisannya knight. Cara bacanya night. Tahu nggak artinya apa? Knight, nggak tahu. Kesatria. Sorry, Kak. Oh, Kesatria. Kesatria ya. Terus kalau ini nih. Broke. Cara bacanya apa? Broke. G-nya nggak dibaca. Cara bacanya jadi ini cara bacanya. Broad. Ya, broad. Artinya membawa. Tapi ini bentuk kedua. Dari bring. Ya, dari bring. Menjadi broad. Berarti kalau membeli yang versi keduanya boat. Boat, Kak. Buy. Ya, menjadi boat. G-nya juga nggak dibaca ya. Boat. Ya, boat. Gitu ya. Oke, Kak. Mostly itu GH-nya nggak dibaca. Aduh, ini waktu itu kita tinggal 5 menit lagi, padahal aku udah siapin ini ya. Tadi kamu udah request untuk vocabulary hotel ya, hospitality. Oke lah, Kakak. Nggak apa-apa nih ya, Kak. Nggak apa-apa. Oke, ya lanjut nih, Kak. Nanti besok kita mau lanjutin ini aja ya. Simple present tense yang ini. Oke, yang question number 2. What is the first thing that you usually do when you wake up in the morning?
Apa nih hal pertama yang kakak lakukan pertama kali di pagi hari? Okay. For the first, I pray. Mm-mm. Pray pakai S ya kak? Nggak, kalau pakai kalau subjeknya nggak perlu pakai S. I pray. Mm-mm. I pray ya. I pray and then Pray apa? pray to God. Pray apa? Pray pray, subuh. pray. Oh, pray in the morning ya. Yeah. After wake up, right? Ya, after wake up. Okay. And then And then what? And then fold apa ya bahasa Inggris ini? Lupa lagi. Selimut. tidy. Bersihkan ini kan beresin tempat tidur. Ya. Tidy. Melipat selimut. Iya, melipat selimut tadi mau bilang Ya. itu. Fold apa? The blanket. Oh iya, blanket. Fold Blanket. Fold the blanket the blanket and and tidy up my bed. tidy at my bed. Tidy up ya. Tidy up. Merapikan tempat tidur. Tidy up. Oke, selanjutnya. What do you eat and drink for breakfast? Apa yang kamu makan dan minum untuk sarapan? For breakfast. Ya, jadi ini ya. Tadi aku lupa kasih tahu ini ya. Jadi kalau mau menjawab pertanyaan seperti ini, kamu harus menjawabnya itu dalam apa kalimat yang lengkap. Ya, jadi kalau misalnya kayak tadi, ya number 2, what is the first thing that you usually do when you wake up in the morning? Jangan kamu langsung jawab jawaban kamu, tapi harus di apa? Kalau tadi kan kamu bilang I pray in the morning after wake up, ya. Nah, tapi harus diulang lagi nih. The first thing that I usually do when I wake up in the morning is gitu. I Okay. pray in the morning. I pray in the morning after wake up gitu baru. Ya. Jadi harus dibaca lagi nih, ya, incomplete sentence. Jadi kalau number 3, what do you eat and drink for breakfast? Ya. Jadi cara menjawabnya what do-nya dihilangin nih, kayak ditutup aja ya. Jadi you-nya itu diganti I. Sama misalnya kayak misalnya dalam bahasa Indonesia, apa yang kamu makan setiap hari? Oh, yang aku makan setiap hari ini. Jadi gitu kan. Nah, kamunya itu diganti menjadi saya gitu, yang aku makan gitu kan. Ya gitu ya, Kak. What Okay. do you eat? Ya, I, coba dibaca. I eat and drink for breakfast. Apa? Langsung. Jadi misalnya I eat bla 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 and drink bla 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 for breakfast gitu. I eat fried rice and drink tea for breakfast. Nah, ya, satu lagi. Tea ini termasuk kata benda yang tidak bisa dihitung atau dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai uncountable noun, ya. Jadi kita harus sisipkan kata benda lainnya ya, disisipkan. Jadi bisa ditambahkan seperti ini. A glass or a cup of tea. Gitu. Oh. Ya. Cup of tea. Ya, karena teh itu nggak bisa dihitung, ya. Dalam bahasa Inggris, teh itu tidak bisa dihitung. Oke, Jadi Kak. jadi pengertiannya untuk yang tidak bisa dihitung itu dia tidak bisa ditambahkan artikel ya. Artikel itu dalam bahasa Inggris terdiri dari an, dan the. Ini termasuk artikel. Jadi kalau misalnya satu buah apel itu kan kayak gini ya. An apple. An Ya. apple. Nah, apel ini bisa dihitung karena dia bisa ditambahkan artikel di depannya. Kalau misal dulu bisa ditambahkan angka ya, misalnya 2 apples untuk benda yang jamak. Nah, ini apel ini bisa dihitung ya. Pengertiannya bisa dihitung dan tidak bisa dihitung tuh seperti ini ya, Kak. Nah, kalau misalnya teh, dia kan kalau misalnya satu buah teh kita nggak bisa bilang
tea. Atau misalnya 2 buah teh, kita nggak bisa bilang 2 teas. Yes, yes. Ya, jadi makanya ini harus disisipkan kata benda lainnya. A cup of tea. Ya, a cup ini kan kata benda kan, cangkir, 1 buah cangkir. Nah, kalau misalnya a cup of tea, jadi satu buah apa 1 cangkir teh. Gitu. Ya, atau a glass of, ya 1 gelas teh, gitu ya, gitu. Iya. Sampai sini kira-kira jelas nggak nih, Kak? Ya, jelas. Ya, nanti kita lanjut lagi deh. Ini diingat aja, kita udah sampai nomor 2, jadi besok kita bisa lanjut lagi ke nomor selanjutnya ya. Terus aku udah siapin juga sih beberapa hospitality yang sesuai yang Kakak minta kemarin. Oke, Oke, karena waktunya udah habis, kita selesaikan sampai sini kayak Kakak. oke. Jadi kita lanjut besok. Thank you so much. Have You a good rest. have a good rest too.